بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، كنرحب بكم مرة أخرى في الديالوج رقم 3. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الديالوج رقم 1 ورقم 2. اللي مازال ما شافوش هاد لي دو ديالوج، فكيمكن لهم يشوفوهم في الرابط ديال اللي حطوه هنا أسفل الفيديو. كليكيو عليه باش يطلعوا عندكم الرابط ديالهم، حاولوا تراجعوهم. اول شيء كنذكر المتتبعين الجدد اللي انضموا لينا وما شافوش الديالوج اللي كنت عرضته في فيديو سابق. كنذكرهم بالقاعده اللي كنعتمدوا عليها. اذا اول شيء وجد معنا ورقه وقلم. علاش؟ يعني باش نعرض عليكم في النشاط الاول، باش نعرض عليكم ديالوج مدته دقيقه واحده، ولكن غير بالصوت كما كتشوفوا في الشاشه. يعني انا ماسكي هذا النص ديال الحوار، يعني مخلي غير الشخصيات لي بيرسوناج اللي كيتكلموا، ولكن نتوما مطالبون كتابه نص الحوار اللي ماسكي واللي كتسمعوه. النشاط الثاني باش نعرض نفس الديالوج وبالصوت، ولكن كنضيف كما كتشوفوا بعض الكلمات والاخرين كنخليهم ماسكين، وانتوما خصكم تسمعوا وتكملوا هذاك الفراغ مكان النقاط، تكملوه يعني سمعوه وكتبوه، وفي نفس الوقت حاولوا تصحوا هذوك الكلمات اللي كتبتوهم ودابا انا بينتهم، يعني الكلمات اللي زدتها حاولوا تصحوها. النشاط الثالث اشنو كندير فيه؟ كنعرض نفس الديالوج، يعني نفس الديالوج، ولكن كنخلي نص الحوار كامل ما كنماسكي والو، يعني كتسمعوا بالصوت وبالصوره. وهنا حاولوا تصحوا كاع داكشي اللي كتبتوه، حاولوا تصحوه، وفي نفس الوقت حاولوا تستعملوا واحد ديكسيونير فرونسي باش تشرحوا الكلمات اللي جاتكم صعيبه وما فهمتوهاش. النشاط الرابع انتم اللي باش تقوموا به، يعني حاولوا انكم تكونوا واحد المجموعه مكونه على الاقل من 2 ديال الناس، وحاولوا تطبقوا هذا الديالوج، حاولوا تطبقوه مع بعضكم، يعني عاودوه باش انه اللسان ديالكم كيتعود على النطق بكلمات ديال الفرنسيه، وان شاء الله باش تمشوا بعيد لقيتوا يوميا كتطبقوا هذا الديالوج. اذا نبداو النشاط الاول. سي بارتي. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? اذا كان هذا النشاط الاول. النشاط الثاني فكنعرض عليكم نفس الديالوج بالصوت، ولكن كنضيف بعض الكلمات. هاد الكلمات حاولوا تصنتوا مزيان وصحوهم، لانكم سبقكم كتبتوهم في النشاط الاول، وفي نفس الوقت حاولوا زيدوا تصنتوا وعمروا مكان النقاط، الفراغ اللي كتشوفوه حاولوا تعمروه، ونبداو الديالوج. سي بارتي.
Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr, regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? اذا في النشاط الثالث باش نعرض عليكم نفس الديالوج بنفس الحوار كامل وبالصوت وانتم خصكم تصحوا هذاك الشيء اللي كتبتوه وفي نفس الوقت حاولوا تستعنوا بواحد ديكسيونير فرونسي باش انكم تشرحوا هذه الكلمات الصعبه اللي ما فهمتوهاش وفي النشاط الرابع انتم اللي غتقوموا به. يعني حاولوا تكونوا كما قلت لكم في الاول، حاولوا تكونوا عباره عن مجموعه مكونه مع الاقل واحد جوج ديال الناس ولا ثلاثه ولا اربعه، وحاولوا انكم تطبقوا هذا الحوار مع بعضكم، طبقوه مرات متعدده باش انكم تستفدوا اكثر. والسلام عليكم. موعدنا معكم في الديالوج رقم 3. Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? اذا الان حاولوا يعني تطبقوا هذا الحوار. ما كانش يكونوا مثلا واحد 3 بيرسون ولا 4 بيرسون. حفظوا هذا النص ديال الديالوج، حفظوه ويعني وكل واحد يتقلد واحد الشخصيه، وهذا يعني تعلموا. واخا في الاول ما تعرفوش، في الاول يخرجوا الكلمات بصعوبه، ماشي مشكل. يعني مع المدة توليو كتكلموا بشكل عادي، وانتم كتشوفوا كتلقاو ان التلميذ، كتلقاو ان الطفل اللي كيكون مازال صغير وكيهضر بالفرنسيه. علاش؟ لانه يعني حتى من الصغر اللسان ديالو كيتعود على الفرنسيه. يلا سي بارتي.